because I have been playing with my dog like full day. Yeah, so because I kind of hard to find right time to spend only two of us. So yeah, I kind of happy. Oh, okay. So I'm so sorry. What do you do usually? I What do you do? just walking around the park, Mm, meeting another pet, going to Alam Sutra. Maybe you know the pet kingdom. So they have the pool, and so the dog can play and swim there. okay, I see. That's right. So especially for today, are you free for today so that you can have a walk with your dog? Yeah. Like that. Because I don't have much time to spending with my dog. So yeah. Okay, I see. That's right. Okay. Glad to hear it. I mean, like, it's really, really glad to hear that you're happy for today, right? Yes, thank you, Miss, for asking. Okay. Yeah, that's right. Thank you, Efrani. Pick it Thank up, you. okay? Welcome. Mhm. Okay, so guys, especially for today. Oh, wait. So sorry. Wait, I need to mute. Okay, this one. Okay, so let's continue about our material that we have already talked yesterday. Okay, so before talking about the next material or the following material, let's talk about the review first. Mari kita diskusikan lagi ya kan materi-materi yang udah kita pelajari ya. Okay, so let me share the screen first. Seperti biasa, Miss share screen dulu ya, biar enak gitu guys. Wait. Okay, yeah. Okay. Oh yeah, it's okay. Doesn't matter. We've just started. Baru mulai kok, tenang. Okay, so now just translate it into English. Yeah, that's right. Because we have already talked about 3 patterns, right guys? Karena kita udah belajar 3 pattern ya. Jadi kemarin kan kita udah belajar yang ini, ya kan? Nggak ada keyword atau selalu biasanya. Terus yang kedua ada sedang. Yang ketiga baru aja kemarin kita belajar keywordnya apa? Sudah ya, sudah atau telah, ya kan? Okay, that's right. Nah, sekarang coba translate it into English. Wellish, ya kan? I'm sorry, jangan Wellish deh. Sorry. Lingsha, coba ya. Lingsha, ya kan? Lingsha selalu membaca buku sekali sehari. Berarti gimana tuh, teman-teman? 1, 2, 3, go. Lingsha, let's try. Always Read read a book every day. Tadi bukan setiap hari, tapi sekali sehari. Oh, sekali sehari. Once a day. One day. Okay. Oh, iya. Yeah, once a day. That's right. So Lingsha always reads a book once a day. Kalau seperti ini, Lingsha sedang membaca sebuah buku sekarang. Once a day. Lingsha Is reading is reading a book right now. Okay. Lingsha is reading a book right now. Kalau Lingsha sudah membaca sebuah buku. Once a day. Lingsha has been reading a book. Sudah? Alright. That's right. Lingsha has read a book. A book. That's right. Lingsha has read a book. Nah, kalau seperti ini teman, coba. Lingsha tidak membaca sebuah buku sekali sehari. Lingsha isn't. Is apa das? Oh iya, das. Das. Okay, Ya, maaf, das. Miss. Das. Okay. Okay, yuk. Does not apa? Membaca. Read. A book. Sekali sehari. Once a day. Once a day. So Lingsha does not read a book once a day. Kalau seperti ini, siapa yang sedang membaca sebuah buku sekarang? Once a day.
Who Siapa yang sedang? Mm-mm. who is Oke, who is it? Read. reading Good. Who is reading? a Sebuah buku. book A book. Right. right now? Oke. Terus lagi, apakah Lingsha sudah membaca sebuah buku? 1, 2, 3, go. Doesn't Linsha Mm-mm. reading? Kok doesn't Sudah. reading jadinya? Aduh, Sudah ini, sudah. Semangat. maaf Semangat. Miss. Yeah, it's okay. Doesn't matter. Habis kuliah Miss, loading nih Miss. Oh iya, it's okay. Habis Belum kuliah napak. ya. Ya Ya Miss. Allah, oke. Yuk, coba yang lain juga ikutan boleh guys. Ini cuma satu orang doang, kayaknya suaranya ada 2 ya tadi ya. Boleh yang lain ikut aja. Salah nggak apa-apa, nanti dibenerin biar tahu, ya kan? Just Ya try. Miss. Mm-mm. Yuk, come on. Das Linsha. Terus itu ya berarti tadi tuh reads ya Miss. Reads pakai S ya? Bener. Enggak pakai S. Bener, read. Kan dia sudah kah? Apakah sudah? Oh iya, Ya. read ya Miss. Oh iya. Benar. Yuk, Read jadinya a book. has. Has. That's right. Has Linsha Read. read A a book. Oke, that's right. Good. Terus lagi, kapan, ya kan? Kapan Lingsha membaca sebuah buku? Nih, yang present. Berarti When When does Lisa read the book? Read a book. Read. Okay. Read or read? Read. read. Karena present. Yeah, that's right. Read, ya kan? Okay, so when does Lingsha read a book? Oke, terus lagi di mana Lingsha sedang membaca sebuah buku sekarang? 1, 2, go. Where Where is is Lisa Linsha reading a book now? Okay, good. Where is Lingsha reading a book right now or reading a book now? That's right. Terus lagi, kenapa sih Lingsha udah ngebaca sebuah buku? 1, 2, 3, go. Why Kenapa? why has Linsha apa ya, read ya Miss ya berarti ya? Yeah, Yeah, read. read. Bab 3 ya, read a book. Okay, why has Lingsha read a book? Books. Iya, that's good. Terus lagi, dengan siapa Lingsha sedang membaca buku sekarang? Dengan siapa? With Tambahin whom Home. Linsha is Book. reading a book now? Okay, wait, is it which one is coming the first? Yang mana yang duluan? Subjeknya dulu apa isnya dulu? iya. Is Is Lingsha dulu. or Lingsha is? With whom is Coba. lupa Mm-mm. with whom tes. Is dulu Miss. Lingsha. With whom is Is Lingsha Linsha reading? reading a book now? That's right. So with whom is Lingsha reading a book now? That's right. Terus lagi yang belum, ini guys, bukankah Lingsha selalu, no, nggak usah selalu. Bukankah Lingsha membaca sebuah buku sekali sehari? 1, 2, 3, go. Doesn't Linsha read a book once a day? Okay, good. Doesn't Lingsha read a book once a day? That's right. Terus lagi, buku yang mana yang sudah Lingsha baca? 1, 2, 3, go. Which book is Linsha read? Sudah loh. Read. Sudah. Read Miss, read. Sorry. Okay. Which book? Jangan lupa have has-nya ya. So which book iya. has? Ya kan? Has. Oh iya Miss. Lingsha read. Ya kan? Which book has Lingsha read? Which That's it. book has Linsha read? Oh iya, oke Miss. Oke. Terus lagi, semisal nih ada pertanyaan lagi nih. Contoh kayak gini. Bukunya siapa yang sedang Lingsha baca sekarang? 1, 2, 3, go. Bukunya siapa? Whose book has Lingsha
has Lingsha read? Sedang loh. Is Sedang mah reading ya, Lingsha. Miss? Mm-mm. Ih, balik-balik, Miss. Semangat. Yuk, gimana? Whose book Whose is Book Lingsha reading? reading. Oke. Whose book is Lingsha reading? Reading. Reading. Oke. Oke, that's right. Good. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Bentar, dari sini nih, dari 3 ini, yang masih bingung yang mana? Atau apakah masih ada yang ditanyakan atau masih, Miss aku bingung yang ini nih. Boleh Miss kasih kesempatan dulu sebelum kita lanjut ke yang sudah selama atau sudah sejak. Yang mana? Ada yang masih bingung nggak? Suka itu, Miss, suka ketukar doang tuh kalau yang which sama itu ya. Yang whom itu kan biasanya harus ada has atau is gitu ya. Suka ketukar penempatan. Kayak tadi tuh harusnya which has ya. Which apa itu book ya? Which book has which gitu book. atau is gitu-gitu, Miss, suka ketukar doang. Oh, auxiliary-nya berarti ya? Iya, penempatannya tuh, Miss. Jadi kudu diingat-ingat kan ya, Miss? Bukan dihafalin. Iya, ingat. Benar, that's right. Jadi gini loh guys, sebenarnya kita kan belajarnya udah 3 ya kan? Iya, Udah Miss. 3 kan? Nah, di sini, jadi kita tuh, sebenarnya kan Miss ada keyword kan pasti. Contoh yang pertama nih, ya kan? Yang pertama nih nggak ada keyword. Biasanya dicirikan dengan tidak ada keyword, atau ada selalu, sering, terus ada yaitu setiap-setiap. Kayak gitu ya, itu yang paling sering. Tuh, di sini ada setiap kan, makanya setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Pokoknya suatu yang dia itu general atau yang berulang-ulang seperti itu. Kalau simple present ya, kalau present. Terus lagi nanti kalau sedang nih. Nah, kalau ini, kalau yang kedua itu ada keyword sedang. Dan kalau sedang itu nanti pasti menggunakan verb ing. Dan verb ing itu gak ada yang namanya, dia tidak bisa berdiri sendiri gitu. Tidak semandiri itu dia. Dia harus ada isemar. Beda sama verb 1 atau verb SIS kan. Dia bisa berdiri sendiri untuk kalimat positifnya. Tapi kalau di sedang, itu kalimat positif aja udah ada auxiliary. Kayak gitu. Tapi enaknya, nanti auxiliary ini nggak akan berubah-ubah. Kayak gitu. Mau di kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif, negatif interrogatif, semuanya ya kalau awalnya pakai is, semuanya nanti bakal pakai is. Kayak gitu. Cuman kalau yang pertama tadi kan dia akan berubah ya, bisa pakai do, bisa pakai das gitu kan. Karena tergantung kalau dia verb 1 berarti do, kalau verb SIS nanti pasti auxiliary-nya pakai das dan dia balik ke verb 1. Kayak gitu. Ya kan? Tapi kalau yang ketiga ini ada keyword, yaitu apa Miss keywordnya? Sudah atau telah yang baru aja kemarin kita bahas, ya kan? Dan ini juga sama, dia tidak bisa berdiri sendiri, teman, ya kan? Dia tidak semandiri itu, dia butuh have has, ya kan? Seperti itu. Oke? Contoh, coba lagi deh, langsung terjemahin aja ya. Bikin kalimat positif dulu nih, biar mudah. Coba. Kalau kayak gini, aku selalu membaca buku. Berarti gimana? Membaca sebuah buku. Berarti Always I always read 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 a book. Read a okay. book. I always read a book, ya kan? Dan terus lagi kalau kayak gini, Miss, ibuku tuh sedang memasak di dapur sekarang. 1, 2, 3, go. Berarti My gimana tuh? mom My mom is cooking cooking at the kitchen right now. in the Okay, my kitchen mom is right cooking. now. Oke, my mom is cooking in the kitchen right now, ya kan? Terus lagi, Miss, adik aku tuh udah mandi loh. Berarti gimana tuh? Adik laki-lakiku. Berarti My brother My brother Take a shower. has 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 taken A the shower. shower. has taken a shower. That's right. My little brother has taken a shower. Nah, kalau udah tahu perbedaannya kayak gitu, nanti enak. Tinggal dipraktekkan aja ketika diubah ke tidak, apakah, bukankah, dan sebagainya ini tadi. Ya, seperti itu. Oke? Coba lagi. Terus lagi kalau seperti ini, misal, Miss, ibu aku udah tidur. Berarti gimana tuh? My My mom mom has 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 a sleep. sleep.
My mom has slept, ya kan? Kalau kayak gini, ibuku tuh sedang tidur di depan TV, Miss. Berarti My gimana? mom Mom is is sleeping sleeping in front of the television. in front of Okay. TV. Yeah, that's right. My mom is sleeping in front of television or TV. Bisa. Kalau kayak gini, Miss, ibu aku tuh suka, jangan suka. Ibu aku selalu tidur siang. Berarti gimana tuh? My Tidur mom siang. always Always my take a nap. My mom yes. always tidur siang take a itu nap. apa ya? take a Take a nap. Takes a nap. Oh, Nap. takes a Siang. nap. Ya. Oh ya. Jadi kalau tidur nggak bisa tidur itu sleep, siang itu apa afternoon, sleep afternoon. No, nggak bisa kayak gitu ya. Oke, Ya Miss. ribet banget sih ya kan. Soalnya udah ada sendiri nih ya kan, yaitu take a nap. Kan? Take a Take a nap. nap. Oke, Tadi kenapa Miss. ditambahin S? Kenapa ditambahin Karena S? tunggal. Karena Iya. tunggal. Benar sekali, my mom itu tunggal. Jadinya ketika my mom, dia kan kata gantinya jadi she ya, namanya Si. satu. So, ditambahin always. Ini kalau jangan sampai tanya gini ya. Kadang tuh ada yang nanya, bukan ya nggak apa-apa sih, karena emang nggak tahu kan ya. Miss, ini kalau always itu kan kadang kayak gini. Always kan ada S-nya. Berarti nanti kalau dia subjeknya jamak jadi always gitu. Nah, dulu pernah ada yang nanya kayak gitu soalnya. Enggak guys, kenapa? Karena always ini kan dia bukan kata kerja, ya kan? Jadi mau subjeknya apapun ya tetap always. Yang berubah-ubah itu kata kerjanya, kayak gitu kan. It's okay. Namanya juga belajar, terus kayak gitu. Ya kan aku nanya, Miss, kata, iya nggak apa-apa. Teman-teman kan pada ketawa ya, kayak gitu kan. Ya enggak, itu tuh enggak perlu diilangin S-nya kayak gitu kan. Ya kan namanya belajar kata dia. Tapi nggak apa-apa, bener akhirnya. Karena dia akhirnya kan nanya ya. Kalau nanya akhirnya kan tahu kayak gitu. Karena nggak semua orang tuh berani bertanya. Kadang kayak gitu loh guys. Jadi kadang tuh kalau ada teman kita yang bertanya, kadang itu mewakili pertanyaan kita. Kayak itu tuh ngewakilin aku, Miss, itu yang pengen aku tanyain juga. Ah, kayak gitu ya kan. So it's okay. Jadi kalau emang ada yang perlu ditanyakan, tanyain aja. Oke. Nanti Miss bakal berusaha menjawab ya kan semampu Miss. Kalau emang semisal ada pertanyaan teman-teman yang Miss itu belum bisa ngejawab, nanti Miss bikin PR dulu ya kan. It's okay kayak gitu. Jadi mohon bersabar kalau emang ada pertanyaan yang belum terjawab seperti itu. Nanti Miss cari dulu, semisal Miss belum tahu. Ya, seperti itu. Biar tidak menyesatkan guys, ya kan? Seperti Oke, itu. Miss. Oke, that's right. Thank Sudah you, ya? Miss. Oke, anytime. Ya, ada lagi yang ditanyakan dari sini? Kalau Enough, sudah tidak, Miss. lanjut. Oke, that's right. Nah, kalau enough, ya kan, kita lanjutkan dulu ke materi selanjutnya ya, yaitu keempat. Yang keempat nih ya, keempat ini apa, Miss? Di sini nanti kita akan ngebahas keywordnya ya. Keywordnya nanti ada sudah, selama, atau sudah, sejak. Ini adalah gabungan dari yang ketiga sama kedua, kayak gitu. Ya kan? Sudah kan biasanya di sini, kalau sedang di sini. Jadi, nanti kita akan bahas itu. Nah, sekarang we're gonna talk about this one. It's called present perfect continuous, ya kan? Nah, di sini. But before that, kita perlu perhatikan dulu. Jadi tetap ada ya 5 sentence rules-nya. 5 aturan kalimatnya. Nah, kalau yang kemarin kan sudah doang ya, ternyata sudah, belum, apakah sudah, bukankah sudah. Kalau sekarang ditambahin selama. Di sini nanti nggak harus selama ya, bisa selama, bisa sejak. Oke, sama aja. Nah, jadi yang pertama nanti ada sudah selama, belum selama, apakah sudah selama, bukankah sudah selama, sama WH question, seperti biasa. Oke. Nah, di sini dulu, Miss jelaskan dulu ya. Jadi kita tuh bakal bahas present perfect continuous. Ini gimana, Miss, maksudnya? Jadi, ini tuh gabungan dari perfect sama continuous. Ingat, kalau perfect kan dia sudah selesai gitu ya, ibaratnya kalau kemarin ya. Dia sempurna kan, namanya juga perfect, Miss, ya kan? Tapi kalau continuous kan sedang, Miss. Nah, terus gimana ini maksudnya? Nah, kalau di sini guys, atau teman-teman, jadi present perfect continuous itu menjelaskan, ya kan, untuk menyatakan atau digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang dia itu sudah terjadi, ya kan? Oke.
sudah terjadi atau dia itu terjadi di masa lampau gitu ya. Jadi terjadi di masa lampau, ya kan? Di masa lampau dan itu masih berlangsung sampai saat sekarang, kayak gitu. Dan itu masih berlangsung ya, seperti itu. Jadi gimana, Miss? Dia mulainya tuh di masa lalu, ya kan? Tapi sampai masa sekarang dia masih terjadi. Contohnya gampangnya kayak gini. Kita tuh udah belajar bahasa Inggris selama berapa hari, guys? 4 days ya. 4 kan For ya? day. 4 hari kan? 4 Iya. days, right? Nah, 4 kayak gitu. days, Nah, Miss. ingat, kita kan mulainya udah hari Senin kan? Kita mulainya tuh di hari Senin, ya kan? Otomatis kan udah masa lalu tuh. Ibaratnya kayak kita mulainya waktu itu, Miss, di hari Senin. Tapi pas kita ngobrol sekarang ini, pas kita omongin atau ungkapkan, itu tuh masih berlangsung seperti itu. Jadi masih berlangsung. Makanya kita pakai yang ini tensisnya, patternnya seperti itu. Jadi nanti dia tetap ya ada have has, ya kan? Nah, ditambahin been, ini tetap verb 3 sebenarnya. Tapi dia asalnya dari be, karena kan verb ing nggak akan berdiri sendiri ya. Dia ada be kan. Nah, be-nya itu diubah ke bentuk ketiga, jadilah dia been. Baru ada verb ing. Seperti itu. Dan di sini nanti keterangan waktunya itu dicirikan dengan for atau since. Seperti itu. For itu artinya apa berarti? Untuk. Untuk, oke. Miss itu kan untuk for itu, iya guys. Tapi kalau di sini nanti artinya bukan untuk, melainkan dia selama. Kalau dia for, ya. Sedangkan satunya tadi kan ada since ya. Nah, kalau since apa, Miss? Kalau since itu Sejak. sejak. Asal ya. Oke, Ya. that's right. Dan jangan lupa ini cara bacanya bukan science ya, tetapi apa tadi? Since. Since. That's right. Karena masih banyak kadang tuh yang ngebaca jadi science kayak gitu ya. Padahal harusnya dia since. Okay? That's it. Jadi intinya ini tuh terjadi sesuatu yang terjadi ya kan di masa lampau dan masih berlangsung sampai saat sekarang kayak gitu ya. Atau sudah terjadi dan masih berlangsung sampai saat sekarang kayak gitu. Nah, contohnya ini langsung aja ya. Bentar lupa guys. Jadi ada have has tadi, dia masih sama ya aturannya. Kalau have untuk subjek apa aja ya? Masih ingat nggak? Ayu Wide. Ayu Dewi. Ayu Dewi boleh. Nah, kalau yang has berarti? He, she, it. Oke, he, she, it. Oke, good. Dah, seperti itu ya, masih sama. Terus, ini contoh ya, langsung aja. Kita sudah belajar bahasa Inggris selama 4 hari. Kalau diterjemah jadinya gimana? 1, 2, 3, go. We have Been studying English for 4 days. For day. So, we have been studying English for 4 days. That's right, okay? Ini for yang di sini selama. Enggak. Apa-apa. Bawa antingnya. Bentar. Yang toge. Miss. Aduh. Iya. Bentar, Miss mute dulu. Oke, jadi di sini tadi kan ada ya guys ya, ada for ini, ya kan? Miss tuh for artinya selama, iya. Nah, kebetulan 4 hari. Jadi cara bacanya gimana, Miss? Is it same? Atau beda, guys? Is it same or different? Selama sama 4, bacanya sama apa beda? Beda, Miss, setahu aku sih, tapi Beda? beda sih setahu aku. Cuman kalau cepet gitu, kelihatannya sama gitu. Oke, bedanya gimana? Kalau yang for selama, contoh. For selama itu dia lebih ke for, tapi kalau for 4 dia lebih ke for. Jadi ada penekanan for-nya. Kayaknya sih Miss kayak gitu ya, setahu aku. For Oke. 4 days. Boleh. Jadi, nanti gini, untuk yang for selama, itu sebenarnya ada 2 biasanya. Kita bisa pakai for, ya kan? Kayak angka 4 sebenarnya sama aja. Atau kita pakai yang weak. Karena biasa kalau di pronunciation itu ada yang strong, sama ada yang weak, teman-teman. Bukan berarti kalau strong ini jauh lebih benar gitu, enggak ya. Dia sama aja kok. Cuman dia lebih jelas, lebih kuat. Kayak gitu aja. Jadi kayak for.
biasa for. Tapi kalau mau cepat di speaking biasa jadinya for. Seperti itu. It's gonna be for like this, ya kan? Nah, kalau angka 4 itu ya for sama. Itu kalau American. Kalau British dia R-nya dibuang. Jadinya gimana? Full. Iya, full. Kayak gitu ya, full, ya kan? Jadi kalau British sebenarnya lebih hemat ya, guys ya. Kayak gitu. Kayak gini, contoh kayak ini nih, dunia. Coba agak beda dikit ya, keluar konteks dikit. Cara bacanya gimana nih? Kalau yang British, R-nya buang, coba. Jadinya gimana? World. World. Good. It's gonna be world, ya kan? Jadi tuh kayak gini doang. World ditambahin apa ya di ujung. So it's gonna be world. Kayak gitu. World. World. Tapi kalau American dia agak mikir dikit nih, bukan mikir ya. Lidahnya agak ini dikit, effort dikit. Jadinya it's gonna be world. 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 Jadi ada R-nya kayak world, ya kan? Kayak world, tapi cepat. World. Nah, kayak gitu. Jadi kalau mau belajar the way how to pronounce R, itu kita pakai yang American, guys. Tapi kalau yang nggak habis, aku nggak suka, ya kan? Aku mau yang British aja lah, biar gampang, ya kan? Untuk yang itu tadi ya, itu boleh, Miss, ya, boleh-boleh aja, silakan, ya. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Paul telah menunggumu selama 3 jam. 1, 2, 3, go. Paul has been Astagfirullah, ini kok jadi Welsh? Sorry, guys. Paul has been Baru waiting sadar. for you for 3 hours. Oke. I'm Paul sorry, has ini been- ngantuk kan? Paul has been waiting for you for 3 hours. Oke, good. Paul has been waiting for you for 3 hours. That's right, good ya. I'm so sorry, guys, ya Allah. Kayaknya ngantuk banget deh tadi pas ketik. Jadinya Paul has been waiting for you for 3 hours. Oke, seperti itu ya. Miss, itu kenapa ada for-nya, ya kan? Di sini ada for-nya, for you. Terus ada for lagi, ya kan? Ada 2 gini emang boleh, Miss? Boleh, guys. Karena dia beda kedudukan ya. Jadi for ini dia udah pasangan dari si wait, ya kan? Jadi wait itu udah ada pasangannya. Dia namanya apa ya? Miss lupa lagi. Is it wait, Miss lupa namanya, guys. Jadi dia ada yaitu kata kerja yang emang prepositional phrase if I'm not mistaken. Ya. Jadi ada yang namanya tuh kata kerja yang emang harus ada pasangannya. Kayak gitu. Contoh kayak itu tadi tuh wait for, ya kan? Terus ada lagi think. Think ini bisa pakai think about sama apa? Think of, ya kan? Pernah dengar kan? Jadi nggak bisa pakai think to, Miss. Nggak bisa. Atau think for, ya kan? No. Tapi think about atau think of. Seperti itu. Contohnya. Itu ada susunannya. Jadi ada daftarnya gitu, guys. Nanti ada, ya. Jadi boleh kayak gini. So, Paul has been waiting for you for 3 hours. Saudaraku telah bekerja di Jakarta sejak 2021. Berarti gimana nih? 1, 2, 3, go. Brother has been working in Jakarta since Brother has been working Jakarta since Oke. My brother has been working in Jakarta, ya kan? Jakarta since ini gimana nih 2021 bacanya? 2021 boleh nggak, Miss? Boleh. 2021 aja lah, Miss. Aku bagi 2, ya kan? Boleh kayak gitu, boleh. Tapi biasanya 21. iya dibagi. Jadi 2021 kan dibagi 2. Jadinya 20 sama 21. Kayak gitu. 2021. Atau cara yang kedua adalah kalau di atas 2000 ya teman ya, tahunnya di atas 2000, biasanya kita pakainya 2000. 2000 ya kan? 2000 and 21. ya benar 2021. 21. That's right. Itu yang pertama, yang kedua, ya kan? Tapi perhatikan dulu
Jadi cari aman itu sebenarnya cari aman atau cara yang paling aman kalau di atas 2000 pakai 2000 n. Tapi kalau mau dibagi dua kayak gini tadi boleh Miss, boleh. Dengan catatan yang perlu diperhatikan ketika tahunnya 2001 sampai 2009 guys, ya. Di antara pokoknya tahun ini nih. Itu kalau dibagi dua jadinya gimana tuh? Semisal aku pengen nyebut 2007 Miss. Berarti gimana kalau dibagi dua jadinya nyebutnya? 1, 2, 3, go. Ini 20 dekat kan? 2007. Oh, 2007. 2007 atau 2007. Jadi nggak boleh langsung kayak 20 sama 7 ya kan, kayak 27. Nanti jadinya ya gini dong, 207. 27. Iya kan, jadinya 27 dong. Nah, 2007. jadi pakainya O ya, bukan zero. Bukan zero, tapi pakainya O. Kayak jam nih guys, cara baca waktu ya kan. Kalau teman-teman biasa ikut live streaming kan, nah itu kan kita biasa sebut jam ya, atau belajar tentang jam tuh, yang telling time. Itu kan di situ juga ada, ya kan. Menit 1 sampai 9 di antara itu. Itu nanti nolnya juga disebut, tapi nggak pakai zero. Oh. Tapi pakainya yang O. Like that. Oke, coba. Berarti kalau 2005 berarti gimana? 2005. 2005. Oke, good. 2005. Nah, lagi-lagi 20 ini juga bisa dibaca 20, ya kan? 20. Silent. Silent T. Jadi T-nya di silent. Dan itu miliknya American, guys. Seperti itu. It's gotta be 20. That's it, ya kan? Kayak ini nih, sekilas ya. Internet atau internet. Berarti bacanya gimana nih bahasa Inggrisnya? Kalau di American. Iya, T-nya dibuang juga. Seperti internet. Like that. Kayak gitu. American kayak gitu tuh. Nah, kalau British nanti ya satu. Dia internet. Kayak gitu. Maybe. Oke. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Tulus telah menjadi penyanyi selama 13 tahun. 1, 2, 3, go. Tulus Tulus has been has becoming been Singer Singer for 13 years. 30 years. Oke. 13 apa 13? 13. 13. Ya, 13. Nah kan? Kalau 30? 30. 30. Ya kan? 300. 300. 300. 300. 3000? 3000. 3000. Oke, 3000. 30.000. 30,000. 30,000. Iya, 30,000. That's right. Dan 30,000. sebagainya ya. Oke. Terus lagi, nah ini tadi kan kalimat positif ya. Secara tidak langsung kita udah belajar yang poin pertama. Sekarang coba poin yang kedua, yaitu belum selama atau belum sejak. Kalau kayak gitu berarti gimana, Miss? Nah, nanti sama guys. Jadi kalau belum, ya kan? Kalau belum tinggal ditambahin apa? Not. Berarti not-nya ini di mana nih? Letaknya di mana? Not been. Setelah Not been. Hasn't ya. Has not been. Has Ya, not benar. been. Berarti setelah auxiliary yang pertama ya. Setelah have has, Miss. Nah, kayak gini kan. Jadi gini, teman. Miss, ini kan kalau kayak gini ada dua auxiliary ya berarti ya. Dua kata kerja bantu nih. Iya. Jadi not-nya itu, teman. Pasti letaknya di setelah auxiliary yang pertama. Ya. Jadi di sini kalau ada have, has, sama been, ya letaknya pasti setelah have or has. Yang nanti bisa disingkat lagi-lagi. Kalau have not jadinya apa? Haven't. Haven't. Iya, it's gonna be Hasn't. haven't. Kalau has not jadinya Hasn't. hasn't. That's right, good. Udah jadi seperti itu ya. Nah, sekarang coba kalau kayak gini, kita belum belajar bahasa Inggris selama 4 hari. 1, 2, 3, go. Berarti we Have not been studying English For for 4 days. 4 days. Okay, good. We haven't been studying English for 4 days. Paul itu belum menunggumu selama 3 jam. 1, 2, 3.
Paul Paul has hasn't not been been waiting for for you for you 3 hours. for 3 3 hours. hours. Oke, good. Saudaraku belum bekerja di Jakarta sejak 2021. My My brother brother has hasn't not hasn't been 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 working working in in Jakarta 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 since since 2021. 2021. Oke, Tulus belum menjadi seorang penyanyi selama 13 tahun. Tulus Tulus has has not Been 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 becoming a becoming singer singer for for 30 13 years. years. Oke, Tulus hasn't been becoming a singer for 13 years. That's right. Nah, itu kalau poin kedua. Sekarang poin ketiga itu ada apakah. Kalau apakah nanti has-nya tinggal ditarik ke depan ya. Dan dia tidak bisa bertemu dengan been ataupun verb ing. Loh, berarti been-nya nggak ikut ditarik, Miss? Tidak. Been-nya ditinggal aja ya. Jadi dipisah oleh subjek. Seperti itu. Nah, jadinya nanti ini tinggal ditarik ke depan sini. Oke, contohnya. Apakah kita sudah belajar bahasa Inggris selama 4 hari? Berarti gimana? We We been studying English Have for studying we English been? for Have 4 we days. been? Oke, good. Have we been studying English for 4 days? Setelah itu coba, apakah Paul telah menunggumu selama 3 jam? has Has Paul Paul Has been Paul Been been waiting for for you you for 3 hours. hours? Okay, so has Paul been waiting for you for 3 hours? Oke, apakah saudaraku telah bekerja di Jakarta sejak 2021? Has my my brother brother been been working working Jakarta in since Jakarta Jakarta 2021? Oke, terus lagi, apakah Tulus sudah menjadi seorang penyanyi selama 13 tahun? Has has Tulus Has Tulus Tulus been been becoming a becoming a for singer 13 for years? from 13 years. 13 years? Oke, good. Has Tulus been becoming a singer for 13 years? That's right. Nah, itu tadi poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat itu ada bukankah, ya kan? Nah, bukankah. Kalau bukankah, dia wajib disingkat nggak, teman? Yes. Singkat. Disingkat. Disingkat. Jadinya langsung pakai haven't sama hasn't ya. Yes, Oke. Coba, bukankah kita sudah belajar bahasa Inggris selama 4 hari? Berarti Haven't Haven't we Haven't studied we English been for 4 studying days? English for for 4 days. Oke, haven't we been studying English for 4 days? Oke, bukankah Paul sudah menunggumu selama 3 jam? Berarti gimana? Hasn't Paul Hasn't been Paul waiting been for waiting 3 for hours? 3 hours? Oke, hasn't Paul been waiting for you for 3 hours? Oke, bukankah saudaraku telah bekerja di Jakarta sejak 2021? Hasn't My my brother brother been been working working in in Jakarta since since 2021? Okay, good. Hasn't my brother been working in Jakarta since 2021? Okay. Bukankah Tulus sudah menjadi penyanyi selama 13 tahun? Hasn't Hasn't Tulus Tulus becoming a been singer for becoming a 13 singer years? for 13 Yes. Oke, sudah. Oh iya, kemarin tuh Miss lupa nggak ngejelasin yang nominalnya ya teman-teman ya. Jadi nominalnya, oke, nominal di present perfect sama perfect continuous yang ini, ya kan, yang ada di sudah sama sudah selama itu sama aja bentuknya nanti. Gitu, Miss? Iya, tinggal ditambahin been aja. Contoh nih ya, langsung diterjemah ya, coba. Mereka sudah berada di sini, Miss. Berarti gimana tuh? They They have been They have been Here. Oke, sudah. Ini kan sudah ya, yang sudah kan. Mereka udah berada di sini, Miss. Nah, itu yang kita pelajari kemarin, tapi yang nominal. Kalau yang di sini, nanti jadinya gini paling bedanya. Cuman, mereka sudah berada di sini selama 3 jam, Miss. Berarti gimana tuh? They They have have They been have been here for 3 for hours. 3 hours. here They have been here for 3 3 hours. hours. 3 hours. Tuh.
patternnya sama guys. Di sininya sama. Cuman tinggal ditambahin ini aja. Oke. Dia sama kayak pokoknya yang continuous ya, yang ada continuousnya itu tuh dia nggak punya nominal, bukan nggak punya ya, dia punya tapi patternnya tuh sama gitu, sama kayak tadi sebelumnya. Contoh kayak continuous tuh, ya kan? Continuous, continuous ini sama kayak simple present, ya kan? Contohnya, Miss, ya kan? Dia itu sedih, Miss. Berarti gimana tuh? Dia sedih, dia perempuan sedih. Berarti She is sad. She is Sad. sad. udah kayak gini kan? Ini present kan? Nah, tapi kalau kayak gini, Miss, dia perempuan tuh lagi sedih loh, Miss sekarang. Berarti gimana tuh, guys? She Is is She Yes. is Is that right now? sad sad now. now. Kayak gitu. Jadi nggak perlu di ing kan ya, Miss ya? Nggak perlu. Kan kalau sedang biasanya ada apa ING. itu ada ing ya. Nah, Yes, tapi kan Miss. sad itu bukan kata kerja. Jadi nggak bisa di ing kan, nggak bisa jadi shedding nanti ya kan? Shedding nggak tuh, ya kan? Nggak bisa, nggak bisa shedding nanti ya kan? Coba make up, Miss. Iya, jadi nggak ada yang namanya shedding ya kan. Tapi kadang kan masih bingung ya, iya nggak apa-apa. Jadi dia sama kayak gitu. Pokoknya yang continuous tuh dia sama kayak atasnya. Contoh kayak gini ya, present perfect continuous. Dia sama kayak yang perfect, ya kan? Kayak present continuous, ya kan? Dia sama kayak yang present aja. Tuh, kayak gitu. Enak kan? Nanti pas continuous dia sama kayak yang pas. Pokoknya yang continuous tuh dia sama kayak atasnya, guys. Oke? Seperti itu ya. Nah, itu tadi selesai. Ini sekarang yang question word, Miss. Ya kan? Oke. Kalau question word-nya, atau sorry, question word lagi. WH questions. Sama sebenarnya. Nah, itu nanti gini. Dia masih sama aturannya. Jadi kalau kita mau pakai atau menanyakan who, ya. Semisal nih, kita pakai yang ini aja ya. Nomor 1 ya. Berarti kalau ditanyain kayak gini, siapa yang sudah belajar bahasa Inggris selama 4 hari? Berarti gimana? Ditunggalkan teman. Been Who have been studying English for 4 days. 4 days. Oke. It's gonna be who has, ya kan? Who has, ya Oh kan? iya. Oh, Ya jadi kan? Karena singular ditunggalkan. ya. Jadi ditunggalin ya, Miss, karena bertanya siapa ya, Miss ya? Iya, benar sekali. Berarti who has, ya kan? Who has been studying English for 4 days. That's it. 4 days. Oke. Oke, Nah, Miss. kalau menanyakan selain itu, selain subjeknya, of course, nanti seperti biasa. Ada have has dulu, ya kan? Baru ketemu subjek, baru ada been, ketemu verb, Verb. ing. ING. Kayak gini ya. Sama. Contoh, apa yang sedang kita pelajari selama 4 hari? Berarti gimana tuh? What 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 have What we have been been Studying studying for for 4 days? Oke, good. What have we been studying for 4 days, ya kan? Nah, kalau di sini nanti when-nya biasa nggak dipakai ya, temen ya. Kecuali kalau pakai since nanti. Kalau dia for, nanti kita makainya yang how, tapi ditambahin long. Jadinya how How long. long? Oke. Coba, berapa lama kita sudah belajar bahasa Inggris? 1, 2, 3, go. How long Long have we have been we studying English? studying? How long we have been Okay. studying English? Good. How long have we been studying English? That's right. Di mana kita sudah belajar bahasa Inggris selama 4 hari. 1, 2, 3, go. Where Where have Have we been studying English for 4 days? Okay, good. Where have we been studying English for 4 days? Kenapa kita udah belajar bahasa Inggris selama 4 hari ini? Berarti gimana? Why have we been studying English for 4 days? for this. Nah, good. Udah. Jadi,
Why have we been studying English for 4 days? Terus lagi ada yaitu dengan siapa? Dengan siapa kita belajar bahasa Inggris? Sorry, dengan siapa kita sudah belajar bahasa Inggris selama 4 hari? With 1, 2, 3. whom With With whom whom we with we whom we have been have been studying studying English English for days. English for for 4 days Okay, with with whom have Miss we been Ulfa. studying? Yeah, okay. With whom have we been studying English for 4 days? That's right. Nah, kalau who sama which, kalau kita pakai kalimat ini kan nggak bisa ya guys ya, kayak nggak bisa dipaksakan gitu ya. Jadinya bikin contoh yang lain. Contohnya, pensilnya siapa? Jangan pensilnya siapa. Oh ini, rumahnya siapa yang sudah kamu chat, ya kan? Selama 2 jam. Berarti gimana tuh? Whose 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 house house has have you cancannya been painting painting for for 2 jam. 2 hours? 2 hours. Oke, for 2 hours. Kalau sekarang diganti, rumah yang mana yang sudah kamu chat selama 2 jam? Berarti gimana tuh? Whose-nya diganti sama Which you house you been? have you been painting for 2 hours? Oke, that's right. Sudah, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang coba bikin contoh yuk. Raise your hand seperti biasa. I please you. Untuk 2 orang atau 3 orang. 1 kalimat aja yang positif. Nanti tinggal diubah-ubah gampang. Yuk, bikin kalimat positif. 1 aja. Raise your hand first. Diangkat tangannya dulu ya. Jangan lupa. Biar Miss tahu. So, I will, I mean like, just let me know about it. Okay, Gary. Come on, Ger. 1, 2, 3, go. Positif dulu, Ger. They have been playing football Okay, good. Keterangan for language? for 2 days. Okay, wait, for 2 days Oh, kan? sorry, Okay. for 2 hours. For 2 hours. Boleh. Pingsan gak itu Boleh. 2 hari? Iya, tapi kan maksudnya mungkin nggak yang ini loh guys, yang terus menerus. Ya nggak Miss, ada bercanda jedanya. Miss, biar nggak tegang Miss. Iya boleh kok Ger, boleh Iya. 2 hari juga boleh Ger. Oke, itu tadi yang positif ya Ger ya. Sekarang Iya. yang negatif Ger, yang belum. Berarti gimana? They haven't been playing football for 2 hours. Oke, apakah sudah? Have they been playing football for 2 hours? Oke, bukankah sudah? Haven't they been playing football for 2 hours? Oke, good. Siapa? Who have been playing football for 2 hours? Gary, kita pakai have apa has tadi? Oh, has. Ditunggalkan ya. Coba ulang Iya. lagi. Who has been playing football for 2 hours? Oke, who has been playing football for 2 hours? Apa? Coba. Apa yang sedang mereka mainkan? Sudah mereka mainkan. What have they been playing football for 2 hours? Footballnya dibuang aja. Kan itu yang ditanyakan. Berarti What have they been playing? For-nya? For 2 hours. Nah, good. Terus lagi, berapa lama? How long have they been playing football? Oke, good. How long have they been playing football? Terus lagi di mana? Di mana? Where have they been playing football?
for 2 Oke. hours? Nah, that's right. Oke, kenapa? Why have they been playing football for 2 hours? Why have they been atau why they have been? Why have they been Nah, good. Why have they been playing? playing football for 2 hours? Oke. And then dengan siapa? With whom have they been playing football for 2 hours? Oke, that's right. Thank you, Ger. Terima Ya. kasih, Gary. Good job. Okay, come on. Dewi first. It's Dewi's turn. 1, 2, 3, go. I'll try ya, Miss. Yeah. Intan has been cleaning her room for 1 hour. Oke, belum. Intan hasn't been cleaning her room for 1 hour. Apakah sudah? Has Intan been cleaning her room for 1 hour? Oke, bukankah? Bukankah sudah? Hasn't Intan been cleaning her room for 1 hour? Oke, siapa? Who has been cleaning her room for 1 hour? Oke, apa? What Intan has been cleaning her room for 1 hour? Is it what Intan atau what has Intan? What has Intan been cleaning her room for 1 hour? Sorry, Miss. Her room-nya ditulis lagi. Oh, Kan yang ditanyain her room-nya. Apa Oh, kan iya. yang dibersihin What- sama iya, iya. Intan? Nah, kayak gitu. what Coba what lagi. has Intan been cleaning for 1 hour? Oke, Nah, Miss. good. Ya. That's right. Ini nih enggak ya, di mananya nggak bisa. Why? Kenapa? Kenapa? Coba. Why has Intan been cleaning her room for 1 hour? Iya, Oke. Miss. Ya, benar. With whom? Siapa? Dengan siapa? With whom Intan with whom Intan has been cleaning her room for 1 hour? Oke, which one is coming the first? Yang duluan tuh Intannya apa has-nya? Kalau Oh. pertanyaan. With whom has Intan been cleaning her room for 1 hour? Oke, good. Berapa lama? How long non dulu ya, Has. Miss ya. Oh, auxiliary-nya dulu. Oh, how long has been Intan. how long has Intan been cleaning her room for 1 hour? Oh, for 1 hour-nya. For 1 hour-nya nggak dibaca ya, Miss ya. How long Iya, has kan Intan been cleaning her room? Yeah, that's Ya. right. Oke. How long, ya kan? How long How long has Intan been cleaning her room? Oke, good. Terus lagi, kamarnya siapa? Atau ruangannya siapa? Berarti gimana? Whose? Whose room Mm-mm. has been cleaning for 1 hour? Ya, Miss. Intannya mana? Oh. Kok hilang intannya? Terus Intannya hilang lagi. whose room has Heeh. Intan whose room has
Intan been cleaning for 1 hour. Oke, good job. Terima kasih Dewi. That's good. Thank you. Welcome, Miss. Oke. Bentar ini apa? Apa? Evan. Ini bacanya Evan ya? Evan apa Evan? Kebanyakan long, Miss. Apa cuma kebanyakan long? Ada aja si Ipan ini. Kok Ipan sih? Evan. Oke, ada satu lagi ya tadi Fitri ya? Iya, Oke, Miss. ya coba Fitri yuk. It's your turn. Aduh, Yang pertama ya, Miss. ya. Positifnya He, dulu. he has been a pilot for 3 years. Pardon? Apa tadi? I'm so sorry. Pardon, please. He has been a pilot for 3 years. Bener kan, Miss? Oh, pakai kalimat nominal ya? Oh, Boleh. Atau pakai becoming, tambahin becoming biar jadi apa ini kalimat verbal. Boleh. gimana tuh, Miss? He has been becoming Nah, a pilot for 3 years. Oke, that's right. Sudah. Belum. He hasn't been becoming a pilot for 3 years. Oke, apakah sudah? Has he been becoming a pilot for 3 years? Oke, bukankah sudah? Hasn't he been becoming a pilot for 3 years? Oke. And then siapa? Who has been becoming a pilot for 3 years? Oke. Terus lagi di mana? Where has he Mm-mm. been becoming a pilot for 3 years? Ya. Oke, good. Kenapa? Why has he been becoming a pilot for 3 years? Oke, berapa lama? How long has he been becoming a pilot for 3 years? Oke. Thank you, Fitri. Thank Terima you, kasih. Miss. Okay, that's right. Okay, teman. So that's all for today, especially for tomorrow. We'll try to do the exercises. Jadi besok kita latihan soal-soal ya. Nanti ada soal dari Miss sama coba kita kerjain soal-soal yang ada di buku beberapa. Ya, seperti itu. Okay? Oke, Miss. Ya, get ready for tomorrow. Okay, Yes. that's all. Ya, sudah dulu ya. Kita tutup dulu. Kita lanjut besok. Oh ya, kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ya kan? Tanyain aja Okay. di grup atau chat Miss langsung or just wait for tomorrow. Boleh tunggu besok. Karena hari Jumat tuh kita gunain buat latihan soal nanti guys ya. Oke? Oke, Seperti Miss. itu. Thank you, Okay, Miss. Miss, you. thank you. Okay, anytime. That's right. So that's all for today. Thanks for joining this program. Let's close our study and Barsalam together. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Okay, dua saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Okay, Miss. See you, Miss. Have a good night, Miss.